Joomla 5, koja je verzija. Zdravo! U ovom videu ću da prikažem kako da provjerite koju tačnu verziju Joomla 5 imate instaliranu na svom web sajtu. Iz nekog razloga u administrativnom panelu, u dijelu gdje se prikazuje analiza da li treba da se odradi update Joomle, se prikazuje samo verzija na koju će se preći, ali ne i koja se trenutno verzija Joomla 5 koristi. Da bi se ovo vidjelo, prva opcija je napravljena da bude vidljiva, ali ne na očiglednom mjestu, a to je pri samome vrhu administrativnog panela, malo sa desne strane, i nalazi se među nekim obaveštenjima. I što se mene tiče, moglo je biti malo bolje istaknuto, na primjer nekom drugom bojom podloge. Do drugog mjesta gdje se nalazi ispisana tačna verzija Joomla 5 koju sajt trenutno koristi, dolazi se tako što se klikne na ikonicu Sistem u meniju koji se nalazi sa lijeve strane administrativnog panela. Treba u bloku koji nosi naslov informacije da se odabere link System Information i tu se u prvom tabu koji se otvori, pri dnu spiska koji se pokaže, ispiše koja je tačna verzija Joomla 5 koja se trenutno koristi sa svim nekim dodatnim informacijama. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je YouTube kanal 3 zvezde uputstvo. Pozivam vas da ostavite like ili komentar, a ako vam je sama tema interesantna, možete i da se pretplatite na ovaj kanal. Sve vas pozdravljam, do sljedećeg videa.